Okay guys, papunta ko guys. Uwi na tayo. Uwi na tayo guys, GMA! Dito na tayo guys sa paliparan, Petron! Winner X! Winner X! Okay, hey, welcome GMA! Dito na tayo guys, GMA! GMA cavite na tayo! Okay! 1 minute, Petron, paliparan. Okay guys, nandito na tayo sa Madiran, Barangay Madiran. Barangay Madiran na tayo guys. Dito na tayo guys sa Skymart. Skymart Madiran, GMA, Cavite, Skymart yan guys. Yan ang Skymart yan. Diretso lang tayo guys sa Congressional Mindanao Avenue pa ito guys. Nako, umaambon na. Umaambon na guys. Naambon na. Hey, nauna na! Hey! Oh my goodness! Nauna na guys! Yak! Nauna na dito guys sa GMA! Yeah! Dito na ako guys sa terminal! Nakawalagbag po yung bus! Yun nauna na! Nakabalagpag ka pa dyan! Bus ka! Yutong bus! Hey! Nauna na! Press na yan! Hey! Nauna na guys! Press na yan! Tasa ulan guys!
Nauna na dito si GMA, guys. Oh, tres na yan. Wow! Nauna na! Oh, tres na yan. Namasama ako. Anak ng tikatlong na ulan nila. Oh, tres kang ulan ka. Binasawa ko ah. Yay! Naulan na! Oh my goodness! Naulan na! Bomba! Hey! Oh, meron pa.